أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستأخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة القرآن وكفى بالقرآن من نعمة وصلى الله وسلم على أعلم الناس بالقرآن وأفضل البرية نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. caggal yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e dow o nema mawɗo ni'matul qur'an jarnugol mo e dow cellal ɓalli e ɓuttu e deƴere koko yiɗi en tawi en wawata waɗande ɗum hoore men wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. kala moƴƴere wonde e meɗen koko Allah iwri wona e doole men wona e cembe men wona e kalɗere meɗen. iɗen yettamo yettore nde o handi duwano annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o jibinaɗo e nduɗo lewru rabiul awwal makkatal mukarrama jeeyaɗo e suudu hashimiyankoɓe tedduɓe arabe Quraysh arabe yankoɓe iwdi annabi ismailu ɓe andanɗa hoore maɗa ko ɓe iwdi annabi ismailu ko iwdi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam. heɗen toro Allah yo ɓeydu jamɓe kisi e dow maɓɓe kamɓe ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala julɗo taaɓiɗo taɓande maɓɓe no haniri noon ka islamu ha ñande Allah roni leydi ndin. haray
simore safati nde wonɗen janngude hande ko sadru sura on fuɗɗode simore nden wano nanirɗen nin woni hen ko hawri e sawaba ko immorde Allah si en falji ko enen jeeyi paljongol suratu safat ko simore hawnide Allah no yewta e mayre piiji kawakeji ko ayeje 51 eni woni feccere bowa eni ofon e simore nden ko ayeje 182 woni simore nden. Simore nden kadi ko makka yankore tellinde makka tawi annabijo ferari seni madina inde yewta moƴƴa fi kawakeji Allahu tabaraka wa ta'ala immorde taguli makko jani himo inde yewta kadi fi kulaleji dargal inde yewta kadi fi battane moƴƴo e battane bonɗo inde yewta kadi fi rububiyatillahi tabaraka wa ta'ala weddagol Allah e wajjidugol makko ka jeeye makko e ka golle makko. O wi kanko subhanahu wa ta'ala ɗen andi bismillahi ko en barkinori inde Allah firete sabu Allah inde makko ɗen e sifaji makko ɗin hino wondire no barkinore sabu barkinorgol e wondore ko dewal ko ɗum waɗi barkinortake wondirtake sina inde ma sifa Allah ko inde makko ma sifa e sifaji makko wondirte ma barkinore o wi wasso yani arrahmani ko jo yurmede huɓitunde julɗo e kefero ka adna arrahimi ko jo yurmede heranide mu'minin tun kala kara o wi wassofati Allah tabaraka taala wi mi wondiri mala'ikankeɓe saffinotoɓe wassofati malaikaɓe saffiniɓe soffan saffinande woɓɓe firiray ni wonde ko malaikaɓe saffinoytoɓe ɓe ñande dargal ka sanga ñawore woɓɓe kadi firay déjà ko malaikaɓe gaynuɓe saffinade waɗi saffeji ɗiɗi kala hino selli nelaɗo sallallah alih sallam maki alaka asama ka tugga kuɗum sina malaikajo no dari ɗon ma himo sujji ɗon ma himo ruƴƴi ɗon ma himo dari feewi yet himo mantude mawnina Allah tabaraka wa ta'ala ɗum ala la tajidu mawdi a shawkatin fi samai illa wa fiha malaikatun ala ka tugga kuɗum ka asama dowga yeru bullal yeru hoore bullal sina malaikajo no ɗon golle makko ko dewal tun ɗen andi no jeeyay ko sendi malaika ɓen e yimɓe ɓen malaika ɓen kamɓe heɓe jaɓi yamiroje Allah ɗen fof ɓe acca hay fuy la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kamɓe ɓe yeddata Allah ɓe waɗa kala ko Allah yamiri ɓe kadi malaika ɓen ko tagaɓe immorde e annora cheytanuji ɗin ko tagaɗi immorde e yiite yimɓe ɓen ko tagaɓe immorde e loope e loopal malaika ɓen koɓe ibadun mukramun koɓe malaikaɓe teddinaɓe ka Allah hoyɗo ala e maɓɓe jasuɗo ala e maɓɓe amma enen ɓiɓɓe adama ɓen hiɗen mari saada hiɗen mari tedduɓe hiɗen mari jasuɓe hiɗen mari moƴƴuɓe hiɗen mari bomɓe cheytanuji ɗin kanji ɗi ala ko moƴƴi e majji cheytanuji ɗin ala moƴƴo ɗi ala malaɗo ɗi fof e majji ko ɗi halkaɗi enen yimɓe ɓen iɗen mari moƴƴuɓe iɗen mari bomɓe iɗen mari malaɓe iɗen mari malkisaɓe malaika kañum ala sina malaɓe moƴƴuɓe ko ɗiɗo sendi ɗiɗo taguli tati e nder tagu Allah ngun ko ɗiɗo ɓuri mawnude fi kawnillahi jalla wa ala hakkude noon yimɓe ɓen e malaika ɓen malaika no mawni konu ɓuri en Allah tabaraka wa taala wi wama ya'lamu junuda rabbika illa hu malaika no ɗuuɗi ɓuri en ko ɓura jantede inde malaika ko jibrilu emo wi'e kadi jabrailu e mikailu no wi'e mikala e asrafilu no wi'e israfil e malakul maut amma wi'ugol mo ajara ngol konngol sella malaikajo ala wiyeteɗo ajrailu ko inde jinnaru ndu karamo ko kataba karamo ko batini en gollitirta fimayru no janta e defte maɓɓe ko jinnaru molana ndu waɗay ndu masibo molante ɗum hindu mari kadi ɓiɓɓe fayda jinna chayatinu jinni fof kayru ɓuri marde zurriya o wiyete paccale kon haray e malaika ɓen Allah no sendi ɓe noye maɓɓe soggoɓe duule ɗen noye maɓɓe aynuɓe yimɓe ɓen noye malaika ɓen ayninaɓe
asamawuji ɗin ko ɓen Allah woni yewde fi muɗum ɗo e suratu safat noye maɓɓe sendoɓe arsikaji ɗin noye maɓɓe nuleteɓe nela ɓen e annabaɓe ɓen ko jibril woni hoore maɓɓe sendoɓe arsikaji ɓen israfilu aynuɓe wuttoyoɓe guutufal ngal e aynuɓe dow e ley ɓen ɓen koye groupe e ley état major wiyeteɗo mikail on woni kala aroɓe itta wonkiji ɓen naɓa ruhuji ɗin ɓen koye état major malakul mawti woni ko jeeya Allah noon no yewten ɗo fi malaikaɓe aynuɓe dow ɓen kefeero goto faami firo suratu safati o silmi nden ñande tawi o anda qur'ana o anda dina few kaw faamuno ɗum o wi wallahi systéme ji ko Allah waɗi kon dow e ley e hakkunde ko woni dow kon fi mum no hawni ko qur'ana tu wawi sifade ɗum ɗum no tindini wonde qur'anare nden ko deftere Allah tabaraka wa taala o wi wa safati mi wondiri malaikaɓe saffinotoɓe ɓen saffan saffinande malaikaɓe saffiniɓe no ayni fa zajirati o wi mi wondiri malaikaɓe soggoɓe yani maƴina eɗon andi zajru aslu zajari bi mana ko pottingol ɓe inna wa tarku ma anhu naha wa zajar ko bi mana pottingol no woodi boneji goo waɗayɗi tawa ko malaikaɓe ɓen aynuma ko ɓen duñuma pottimma bone on ko ɗum adi o hewte no woodi kadi hawroyowo e tanaji goo kadi tawa o fondano yowgol malaikaɓe ɓen soggamo ukkoyo e muɗum ta ko moƴƴere makko wonanimo e muɗum fukkirɗum bakkatu ma huɓitugol lajal makko ko ɓen malaikankeɓe Allah tabaraka wa taala woni yewde ɗo fi muɗum woɓɓe no firi wonde ɓeɗo ko malaikaɓe soggoɓe duule ɓen fiyo ndiyan ɗan saƴu yani groupe wiyeteɗo asrafilu on yani mikail on soggowo duule sogga arsikaji saabu eɗen andi arsike fof ko humi koye ndiyan Allah ka yeetike en arsike ka ndiyan woni ɓe mana si ndiyan saaƴi yimɓe ɓen tampi haray koye maɓɓe en lan woni wa fi samai rizqukum wama tu'adun o wi fattaliyati mi wondiri kadi malaikaɓe janggoɓe ɓen zicra mana jantoreji ɗin ɓe mana malaikaɓe janggoɓe qur'ana janto Allah tabaraka wa taala mantamo ara tawde e dente jiyaɓe Allah ɓen ɗum ɗo ko groupe jibril on alayhi salatu wassalam ka état major makko si tawi yimɓe ɓe mooɓike wano moɓorɗen ɗo ni hadiseji ɗin no selli eɗen janngude qur'ana e suudu Allah feere wo ala sikke wo ala hara malaikaɓe no waɗi kurunji no huttiti en ko ɓen wiyete fattaliyati zicra addoɓe wahayuji ɗin janna annabaɓe ɓen seedito dente ko Allah jantete ɗon o wi inna ilahakum andu no reweteɗo mon on la wahidum mi wondi ko goto rabbu samawati wal ardi kanko woni jeyɗo asamawji ɗin e leydi ndin wama baynahuma e kala ko woni hakkude ɗi ɗiɗi wa rabbul mashariqi kanko kadi woni jeyɗo fuɗirɗe ɗen mashriq ko fuɗirde nden nokku gotum mashariqu ko si ɗuuɗi ɗum ɗo no tindina e wonde nangue ngen ko ɗum waɗi savanjon kanko o convaincu e qur'ana o silmi eɗon andi enen e wiyay fuɗirde nangue qur'ana wi fuɗirɗe ɗen mi mana wona nokku gotum nangue fuɗirta ɓe wi e lendi tenerre nde si nangue nge fuɗi si nge fuɗi wiyen joni ka axe wiyen ka axe ɗuma globe ɗon andi jangguɓe géographie ɓe no andi ɗum chiffre ji ɗin ka globe ɓena moins 1 plus 1 ɓena moins 0 plus 0 ɗum ko mouvement leydi ndin walla mouvement sa'iji ɗin ko wiyete taharrukul awqat waktuji ɗin ko dirtata kon ɓena hakkude 6 heures et 7 heures hiɗa mari ɗon ko memminoto kum memminan kon ɗon wiye ko moins 6 on ɗoytike woni 7 plus mana 7 on o ɓeydike jannguɓe géographie ɓe no anndi ɗum ɓe wi nangue si nge fuɗi ka moins 0 e lendi nge dirtoyay wano moins 1 ma 3 e mardi nge artoya kadi wano mercredi wano moins 0 on kadi mi mana na nokku ka nge ƴawno ɗon wona ɗon e ƴawrata kadi kono noon enen ɓay haray no janɗi sen punnike to guite men ɗe yani e mum e wawata yiwde konko acciri ɗon kono jogiiɓe gande ɗum ɓen no anndi wonde hino acciri mana fuɗirɗe ɗen e mutirɗe ɗen allahu tabaraka wa taala wi wa rabbul mashariqi kanko jeeyi fuɗirɗe ɗen o wi inna no menen zayyanna sama addunia min cuɗiniri asamaduna on bi zinatinil kawakibi cuɗari koode
min labiniri asamaw cuɗari koode wa hifzan min waɗi koode ɗe renirɗum asamawji ɗin min kulli cheytanin immorde e kala cheytanuru maridin sandol ndulɗo ñande go sonnaje go fewdo taha waduɗen ko ɓe arno misra ɓe faala liɓugol e islam on e leydi misra ndin iɗon andi ɓenno toon goɗɗo no inne aboul kasim e goɗɗo no inne taha wadud e groupe arno misra ko ɓen bonni islam on égypte ndi leydi misra ndi yiyo toon hari interdit debbo yaltude harana hijabu waɗi hari ko sharia ñawitte 100% portoɓe ɓe ar ɓe ƴetti égyptien ɓe wano temetato misriɓe ɓe ɓe janniɓe français angleterre ɓe janniɓe ɓe formiɓe contre islam ɓe artiri ɓe misra tawi rewɓe no tawa e maɓɓe ɓe waɗi tummodiral molanangal misra wo ɓe taskike karama ko ɓe ɓittini ɓe tampiniɓe buumi rewɓe naadi joɗɗini ka cuuɗi toganiɓe fiji ndaaru wano amugol en e kelle ko waywa mum kamɓe on hiɓe torti hoore maɓɓe tawi ambassadeur ji occident fof no jooɗi ɓen inni moodi ko gonga moye ɗo mari droit mo rewɓe ɓen formoya ɓen occident ɓe ari ɓe ɓorti hijabuji ɗin ɓe inni menen ko ɗum ɗo ɓurani men e ɓornateri ɓe waɗi sexy nations unis validani ɓe ɗum wonde ɓe jonnitama hoore maɓɓe gila ɗon bone naate leydi misra ni sina ɗum hari ko leydi nelaɗo salam no yewti fi misra ɓe maki ittahisu min misra junudan ƴette onon julɓe ɓe larme e leydi misra nin ko julɓe yimɓe yeɗɗuɓe ɗon andi arabie saoudite ni ko nimɓe ñororani leydi ndin o ɓiɗɗo salmana sina allah faabi o waɗa fitna molanaɗo e hoore ndi leydi yani ko produit o e occident ko occident moƴƴini koye addi puusi yo koye laamu fi yo koye liɓu islam o ko ɓay tum la qaddara llahu zalik allah newnantamo ɗum haramuji ɗin ɗiɗi bona ɓay si ɗin ɗiɗi boni makka e madina ara e dina heddaki idan debbo goo waɗɗo hijab ɓe wimo yo ɓorta hijab on ka podium o inni misali ko rewata takko jir eno hooreɓe ɓen délégation kadirji ko moɓino ko nden ñande si jilbab makko kanko o seytinimo faala yaltude o falli ɗon e jullere jilbab o lawti ha ka dow ka takko busal ɗo ko andita ko gando ɓuri bonande goonga si tawi o faalaka goonga on goɗɗo jangi ɗon ngal ayawal ɗo o wi inna zayyanna samaa dunia bi zinatin il kawakib o wi on o wi inna zayyannaha linnasirin jangi o ŋaaya ɗum tawi ko debbo on woni mokade o ini inna no minen zayyannaha min labini o debbo ɗo linnasirina ono hanani ndaroɓe andi o yewti yewtere bonde debbo on kadi jangi ngal ayawal ɗo wa hafisnaha min kulli cheytanin marid amin kadi hijabo miɗo renira o e bone kala cheytanuru wawɗi wano moɗon debbo yalti ko on ɗon daɗuno hiɗe innamo zeynabul khazali kono laamu misra ngun hendino ɓe sokimo duuɓi 12 emo windi deftere nde wiye ayyami fi sijin ayyami fi sijin sa jangi nden deftere a ngalɗay duuɓi 11 debbo no kaso fiyo tawtuɓe ɓay ko gando o wallitoɓe rewɓen ɓoro misra ko ɓay o maayi ɓe resisi on debbo no jeeya kanko sincuno ngal dental wiyetengal akhawatul muslimat ko ɗon ihwanul muslimina en copie yinde on hari ngal ɗon ko dental sonnaɓe yeɗɗuɓe dartiɓe occident darti laamu ngu misra kono ɓe warira goto goto ɓe lupti e kaso woɓɓe dogi waɗi exil ko noon ɓe hettiri leydi ɓe wayɗi leydi misra ɗum no windi e deftere nde wiye jahiliyatu qarnil 20 o wi la yastammauna ila almalai l ala hande kadi jinnaji ɗin heɗoytako ka dente towuɗe ton ɗum woni ka asamauji wa yugzafuna jinnaji ɗin no bugue hiɗiraɗe min kulli janibin kala bange kadi yaari allah accayno jinnaji ɗin hari ɗi ƴawayno dow ga ɗi teguidirayno ɗo ɗi yaha dow dowru hikkordu dow ndu nanga e mana kippodi asama um ukko nder ton heɗo ko malayka wolata ɗi jippo ley gaɗi ara ɗi sowdo ndure e mbile ko malayka ɓe yewti kon si ndaaro ɓen piyanteɓe ceede ɓen ari ndure ɓen inna hunde kaari waɗa e ñalande kaarire si ɗum waɗiri noon yimɓe ɓen gomɗina wonde ndure ɓen no yiya allah tabaraka taala noon toŋi ɗum ko ɗum waɗi so wattani haqqil wonde wano ceeɗu si ɗen jooɗi kamen si ɗen jooɗi kamen tintini ka leɗɗe ɗuuɗi o yiya jowli no jippo yiite ara no suma no huɓɓi
yimɓe ɓe mbawi anda qur'an anda tawhid ɓe nande kadi ñanne ɓe mbuyi jooli anda na jooli ñanne noon koko huɓɓata unoyo wona ñanne ɓuwata yiite on faami ñanne no mari hawasim ko ɗi andira kon faami waɗay kala nokkure hentinita leɗɗe no woodi woɓɓe noon yalta yenna ɓe nande kadi ɓe buyi jooli ɓe yenna anda ko jinnaji yawɗi ɗi dow ga goɗɗini ni sumi haray pitilol ngol no tiiɗi ko ɗum hayno to ɗen no ara ko waɗi nelaɗo maaki si woni niɗɗi nangue si muti hippe miranji ɗin on ɓe ñamirɗe ɗen haray nafimiɗo warrinin kono haray suuɗe koye ɗen faami si yani e miran ko nawnare si yani e nder ñamete ko nawnare konko sumata ɗon bimana on no ndondi mum ndin ko nawnare molanade wona kadi yon tigui waalo ta yaasi o uddita hunduko jenma si ɗum yani nder toon ko tana molanaɗo ɗum noon no jeeya ko rentorte e kanji cheytanuji ɗin ɗi wuura e ɗi lorra si ɗi maayi kadi ko tana ñawdoɓe jinna ɓengo eno andi ñawnira sharia sa moccindu ha ndu gayni mayde ɗon takko ɗon on fof koya janggu e ayiji qur'ana e ndiyan ɗuɗɗina lootira nokkure nde batte majji on iwa saabu ɗi lorray hiɗi wuuri ɗi battina kadi hiɗi maayi o wi duhuran mana duhuran ko raɗagol ɗi duhuran hiɗi raɗe pottine wala hum no wodani ɗi kanji jinnaji ɗin azabu lette wasibun huuɓituɗe yani wasib ko bi mana ko yanata nangaɗi huuɓita malaika ɓen piira ɗi to ɗi piire ga ko wiyete embuscade konko ɗum ɗo wiyete ɓeyna wasabal asadu ala shati bi mana ɓeynna ngayuri ndin ñosike ndi waɗi embuscade ndi sakkike ndi ñosike wiyete wasib o wi illa man khatifa al khatfata sina ndun arundu ndun jinnaru arundu bugi ndarɓe mayru fa atbahu ndu jokkitindu shihabun pitilol saaqibun yulaydu duule ɗen ɓe mana malaika ɓe jetta pitilol ngol bugo arndu heeɗi ndu tawi buyinte joni wi yo dogu si ndu fokkiti malaika ɓen ƴetta pitilli ka duule ɓe ƴetta ɓe takka e koode ɗen si huɓɓi ɓe bugo jinnaji ɗin si nanguidu noon ko ɗum wonɗe yiide no suma ara yana ley ga ɓenna ko joolol ñanne hara ko jinnaru woni sumude allah wi fastaftihim landoɓe yo muhammad ahum ashaddu halqan e hara ko kamɓe ɓuri tiiɗude tagu amman halaqna kako koko ɓen tagi yani mbile e heferɓe ma ɓe malaikaɓe ɓe allah tagiri ni ko honɗum ɓuri tiidde tagu inna no men e halaqnahum min tagiɓe kamɓe ɓandinke min tinin immorde loopal laasimin ɓowrungal laasibin ɓe mana ko loopal ɓowrungal ko andanɗa hoorema si ndiyam memingal si a yaaɓi a mortoto o wi bal tigi tigi on a jibta an a ngalɗide e ko ɓe yeddata allah kon par ce que nelaɗo hawino kefera ko heferɓe yo allah waɗan bani adama ko waɗanimo kon fop andinamo ko andinimo kon fop o yilto kadi o yedda allah allah wi wa yasharuna hiɓe jalkitoma si a ngalɗi e maɓɓe wa yasharuna hiɓe jalkito wa ida zukkiru si tawi ɓe waajorama qur'ana la yadkuruna ɓe waajitotako wa ida ra'aw si ɓe yii ayatan mande tindinde fi gomɗinal yastaskhiruna hiɓe jogito ɗum jalnori hiɓe jalkitora ɗum diina allah kan wa qalu ɓe wi in haha nde qur'anare wonari illa sihirun mubin sina ko nde bilewu ɓangu ngu allah wi aiza mitna wa kunna ɓe wi aiza mitna e simin maayi wa kunna min laatike turaban komin bullari wa isaman komin ƴiyoy wuɗukoy a inna e hara menen la mabu usuna komin immintinteɓe ɗum ko konngol heferɓe ɓen ngol konngol ɗo no jeeyay ko darni darngal karama ko ɓe wi ko piiji tati woni saabu ha darngal dari goo ko faale allah yo ngal daro awwalu cheyin fa qiyamu sa'a iradatullahi jalla wa ala allah no yiɗi yo ngal daro si allah yiɗi yo hunde waɗo hombo wawi sansude ala ɗiɗi ɓaawo nde tawi allah no yiɗi yo darngal daro ko be ngal daro ɗiɗaɓum ɗum ko ibtalu zamil kuffar bi annaha la taqum heferɓe ɓe wi ngal darota ko allah wi ngal daroto joni noon en yiyay hay ange ɓikkum ma ɗo sa wi hande kafe yaretake ɗo wi yarete ɗo a wiyay ki sanga way ganda mboni jongalle ɗen ka si tawi wa allah wi hunde waɗay ko o jeeyi goɗɗo wi ɗum watta allah wi en yiyay ko ɗum waɗi si luttiɗi noon ngal daraki haray hombo yani haray ko allah taw hulwolugol ɗum haray allah wiɗo ngal daroto ngal ronki darade haray o yani ɗum noon allah no yana allah yanata
ko ɗum waɗi bengal daro as-sa'atu la budda minha ɓayɓe wi wonde menen si men maayi men wonti ƴeewi men immintintake eno ko Allah jaabiɓe kon ɓe wi kadi awa aba'una ɓe wi hay babiraɓe amen alawwaluna aranɓe ɓen ko mayno ko neeɓi soriraɓe amin lamɓe bali bo kono mayno duuɓi ɗum fof immitoto ɓe inni awa de aɗo ngalɗini men seeɗa andi mama soroɓe hari ko jatigi lanɗo kanton ɓe maɓɓe kadi woni ɗum ɓen fof immitoyto soro mon ben mon ɗum fof aroye ka dargal arano dari bon Allah tabaraka taala wi awa aba'una al awwalun ɓe wi hay babiraɓe amen aranɓe ɓen Allah wi qul ma kamɓe yo Muhammad na'am ko noon tigui woniri wa antum no fof on fof e moɗon noon dakhiruna ko jasinteɓe ɓe mana onon e babiraɓe mon heferɓe on fotay jasere no ɓe yeddirno Allah noon ha ɓe maayi onon kadi ko noon wonɗo yeddirde Allah Allahu tabaraka taala wi fa innama hiya yeeto ɓe wonde ɓe andu fi dargal zajratun wahidatun ko dillande wotere soggande wotere fi dargal wona ko mapini Allah woton sikku ɗum koko ɗaɓɓitante bouton ji filji tokke hange huɓɓira kara han ɗum kan zajratun wahida ko soggande wotere pet fa ida hum ɗon e ɗon kamɓe yanzuruna haray ɓe habbiti ummutal ngal si israfilu o wutti kaluro muutu fo ma yeyi so wutti ɗimmum ɓuumu fo immitoto ɗum na ko tongata o wiwa qaaluɓe wi ya waylana e jalla amen ɗum woni halkare amen kalimatu waylu oɗo komo lette ko ɗum waɗi si ɓe wi ya waylana haray ko ɓe yii lette maɓɓe ɗen ɓe niisi ko hanno ɓe ɗofto ya waylana ɓe wiya e jalla amen haha yawmuddin nde ɗo ko ñalande joddi kuuɗe nden tigini julɓe ɓen no wiyayno maliki yawmi dini ma maliki yawmi dini Allah jeyi ñalande joddi kuuɗe kayre ni haha nde ɗo yawmuddin ko ñalande joddi kuuɗe ni haha yawmul fasli ɗo Allah ewnoma heferɓe ɓe wiya firoɓe no firi ɗo konnguɗi sertuɗi woɓɓe wi haha on ɗo ko ewol Allah woɓɓe wi haha on ɗo fayin ko heferɓe ɓen kono ko e maɓɓe ɗen eyi noon ko ɓuri fewde e ko firete kon ɗo ko wonde Allah wiya haha nde ɗo yawmul fasli ko ñalande sendidirgol golleji moɗon allazi nde ñalande kuntum bihi nde laatino ɗon e muɗum tukazibuna e ɗon fennayno ayi ɓe fennuno argol dargal ka nde darike Allah wiya on fenni kono darike Allah hetti gonga mum on ka sen landama tammum ɗum e ko darni dargal ko honɗum goo ko ɓay Allah no yiɗi yo ngal daro ko irada ɗiɗi ko fiyo bonnitu aƴanɗe heferɓe ɓen wonde ngal darotako tati ko raddul mazalimi ila mustahiqiha toñeji no waɗi kawre leydi ɗo be Allah ruttidiri aɗin haqqeji ay goɗɗo no ƴetti finkari ari fusi bafal kuru ngal felli bariru ayni nanu ɗum ɗon ma haɓɓi gardien jon ha yoori naati fusi bafal salon on maƴini patron on e rewɓe mum e ɓiɓɓe mum felli ha suundum wondi mooɓi kala téléphone e jawdi e kaalisi ko nder ton kon fokkiti yalti hanka dambugal huuli wata taw patron o anditay ɗum felli kadi jon galle liɓowo dépense on fawtiɗo ɓengure nden on piiti ɗon rewɓe fayɓe no wulla ɓe maayi ɓe warama police aroyay ɗo joni kañum e siren hoye mum no raɗo yimɓe wiya enquête hippo kadi ɗen ɓengure waranande kadi adde men walla o nanguen bandi ɗum wona ɗon duuɓi sappo duuɓi nogay mene musidɓe amen no warano Dar Salam ɗo alaji kekura ɓe kankalaɓe ɓe sefure mbiɓen wara ha teleren duuɓi nogay ɗin fawi ko ado Mathiasen ɓe wara ko goto pet nannganoɗo wiya oɗo ko suspect o naɓa sirete en lannata ɗum fayda si a nanay goɗɗo no wara wiye enquête waɗama e nder hitande warɗo on nanngama koske karane ɓen heferɓe enen ɗo ndaare tun ɗo ɓenna joni temedere goɗɗum no fella wara ɗum ɗon no waali a nanta goɗɗo wola ɗum kono no woodi memeteɓe kamen lagini ɗo si goto memama ɗum dimbay aduna on Israël no walirde palestinien ɓe ɓen wa butte kano ɗum ko tirugol arosa temeɗɗe guluje si Israël yankojo goto memama ɗum dimbay médiaji aduna fof ko wiyete ko terrorisme masibo waɗama sike ndu adunaru ɗo mo holori ndu haray o ɗayti Allah noon accata ɗum ɓe waɗaɓe
warana e hoore tooñe jawle mum jatta piya yaltinaka mum ɓe kan yiɗa yiwgol o tooñunoɗo ɓe ñande gono régulé ɓe yiɗi ɗum ka Allah wiya ɓay onon on régulari min mi waɗi ka ɗum réguloye ko ɗum wiyete dargal yawmu din ñalane kuuɗe ko waɗidirano Allah tabaraka taala wi wala tahsabanna allaha gafilan amma ya'malu zalimun ko taw sikku Allah no welsindi ko tooñoɓe waɗata innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi l absar mo habbiɓe ha e ñalande ka guite pourtinoy to saabu si dargal si wuttama darama malaika ɓen ko adoto ewnade ko wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bandi fo yo wontir sengo andi ɗum andini bandi fo ko nangete ɗum kala anduɗo ko bandi nde ñande aray ko honno wayi tashkhasu fihi al absar guite ɗen puttino idan ɗum ɗo no jeeya hikmaji ko darni dargal yo Allah hewtinoy en ton e jaam ɓay ko ɓe hewto en ton woɓɓe kadi no ñaami tumbo e leyɗe yimɓe luttini woɓɓe kadi no murtini rewɓe yimɓe woɓɓe no ñawli yimɓe ñaami ɓen ƴanti ɓe inni mi joganakima ɓe wullitoyi ka sharia ɓe ari ɓe inni yo addu seede Allah le jippota ko ɗo wiya miɗo andi Allah mari ɗum ka dargal ka o réguloya ɗum no jeeya hikmaji darnuɗi dargal o wi wa qaluɓe wi ya waylana hada yawmuddin Allah wi hada yawmuddin yawmul fasli nde ɗo ko ñalande tummodir sendidirgol hakkude toñuɓe e toñaɓe allahi nde ñalande kuntum bihi nde latno ɗon e muɗum tukazibuna e ɗon fennayno Allah wiya uhshuru llahina moɓidire tumbidire ɗum ɗo ko deuxiéme déclaration on ka dargal uhshuru llahina zalamu moɓidire ɓen toñunoɓe wa azwajuhum e wallidirteɓe maɓɓe ɓen andi buyno fira ɗo wa azwajuhum e rewɓe maɓɓe gorko no wona bandijo bonɗo hara ɓengu makko ko moƴƴo hara debbo on ko jooɗori ɗon ko ɓay ala feere tentini ka leñol men enen saabu enen ɓiɓɓe men no heewi arɓe wiya baaba ittelal ngal dewgal moodi am ɓe ɓe kelɗa ɓenam landakima fiyen ɗum jon galleru ɗum no nelduɗe ɓe maaro no addude buuɗi enen sen heeɓi esiraɓe okkorowo en heɗota ko ɓiɗɗo men o kana no woniri ko hasi kon sa yi ɓe na hihibinta yetinno wondirɗon andugorum kon ko miskinu kawtal o nani ko ɓiɗɗan o wi kon imamu o nani mi accata ɗum siko ni yaari mi jaɓitayo andugorum kon andago ala goɗɗum si tawi tun imo soodi wattirwal gaari mo naɓunoɓe makka mo addude lewru be baba mino naɓani on ɗon ka orange moni ɗon 2 millions on hendi kadi yo Allah ɓoyne baba yo Allah ɗu barke ma modi Allah accide binta mo han ɓooya ɗutta si on aroy ɗon o wi baba en wallahi ɓe ala julde subaka enayi heewi kerto ɗum wala ta jassasu wonaɗi fof goɗɗo wiƴƴitoto kerto ɗum o inni on andi baba ɓe ala ettude jakka ɓe nayi kono min hiɓe nafilan kerto haala inni baba en andi ɓe heeɓino ko yaare hajjuɓe salo enne hajju ko noddaɗo o mo Allah mo yanimo kala ngal ɓiɗɗo makko on addi mo mari argument baba en miɗo faala ƴettude conci islam ɓe faalaka ɓe nayi he debbo mawdi mum ko aljanna mum goy a yeddi mawdi ma nelaɗo no maaki ɓe adda hadiseji kisan nelaɗo no maaki debbo si yeddi mawdi mum natata aljanna anani baba muño taw Allah hokkewa ngal dewgal bonnangal ay ɓe heeɓi ka ɓe ñaama ko ɓe wiya yakuluna bi furuji banatihim ani mi fillanike en ɗo imamul haysami ko wiwno ɓay o wiwti gandal jande o ari o wi baba ɓen makko inni a jangi defte ɗen o wi mi hunjike kala deftere nde yamirɗon lay yomi hunjo tawi o hunjike Bukhari Muslim sunanuji ɗin fof o yariɗi o hunjike Qur'ana o hunjike Manna'ul Qattan fi ulumil Qur'an kala defte kendeje ɗen o hunjike ɓen makko o inni baba kono miɗo mari gandal goo naka defte mi fiini mi dara si o gandanaylan firo mum mo fala testude ɓen makko kadi andi kala babajo mo yewtidata e ɓiɗɗo mum o perda fiiji buy a ɓeydanayi ɓe ɓeydante a nana ɓikkuma no wola haɗa sikka hara ko an babajo on ko woni wolande heɗoɗa neɗɗo fof hoorejo ko yownu heɗotoɗo idan on tuma ɓikkon ko wini baba min kam no marɗo komi yewta on ɗum naka defte windi komi yiwtata jande mi arno ha nokkugo mi hawri e pitahum boowal bowum kun no wuli miɗo gula mi ɗaɓɓi ɗon kam mi ɗowdino mi soro e ley pitahum mi tawi pitahum kun no wuli ɓuuri boowal ngal ɗon andi firo ɗum baba ɓe makko en ne on ɗum kadi wo baba en mi arno ha e ɗattecel en fotti e kula e gooki e deemu hiɗi waɗi kaftaneji e piranji e kaalaji aynayi almami ɓe makka
ino wattori wa moko baaji ɓe makko ene hon ɗum kadi womi arno ha e cangol mi tawi nayi no yara ɗon ko bukki ɗinɗi woni yarirde bukki majji on na hunduko nde ka boɓi ɗi woni yarirde ɓe makko inni a yii ko hawni kono miɗo eto firo mum o wi ko ngal boowal wuloyta kon boowal ngal hara no wuli soraka pita on kun no wuli ɓuri boowal ngal ko akhiru zaman ka akhiru zaman miskino tampa o weele o doga o yaaka patron jo fiyo on wallumo heɓa ko ñaama o tawda patron jo on ande ɓuri kanko miskino ko rondi kon mi anda si ɗon famde yoten nden joni mo faala ƴekki parastamol fi muusu hoore wara tension no irani patron o muusu hoore tension ɗum ko gore o wiya kanko 10 centime no nanngimo warata jabet on no irani patron o ɗum nagore ka o wiya nden ñande imo weela kanko ko futi yo defi warata patron on no tongana maaro e tewe liɗɗi kañum ko gosi ñamata ɓeeɗiɗo ko mbo ɓuuri yanude o wi boowal ngal no wuli pita on kun no wuli o wi ko on ɗum woni baaba ko komi fotti kadi e kula e gooki kaɗate cele wo ɗum ko akhiru zaman yimɓe ɓen haray no janngi kono peewal ala ɗa anndi kula si waɗoyi umra madina hajjoyi makka ndu arti kamen ɗo accitinu ndu wujjo e kaaba yimɓe haray no janngi kono peewal no saɗi o wi ko ɗum woni ɗin kulaji wattorɗi wa moko baabi a yiyay goɗɗo jikkama ko moko ba so on huwodiri hibbamo akhiru zaman o wi ko nayi ɗin wonno yarirde boɓi ɗin bukki ɗin kon o wi ko ɗum kadi ko akhiru zaman kiikalaɓe aroyey moko baɓe huwodiraɓe holodiraɓe ta ko ɓe wuuri ko farjuji ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓen yakuluna bi furuji banatihim ta ko ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓen ɓe hoolori imma ɓe okka ɓe dewle bonɗe fiyo ɓe wuuru kamɓe ma ɓen yaha hayloyo bandino ara addana mawɗon ɓiɗɗo ma yalta e 18 heures o paayoya jemma on fof o yaara 4x4 wal ɓalewal danewal artira mo bimbi ngil ƴawa ayiye jiwo no fokkiti ƴawoygol e 4x4 wal si ngil soni ko bemma ko ara no jogii jikirol ngol ɗon no wadde wasifa ara no poɗɗade ɗon wirdu si ngil soni ena ara koyo signala ha ngil ari hara wolota ko jiwi ngil yalta hawrodira ɓe gayni wirdu on ɓenna bébé ano on ɗuppantallo ɗuma noon no faaɗi de seeɗa si tawi ɓe mbarɗon ɗimmojo maɓɓe arɗo ɓe ñalluɓe na ceerno kaari en wuuri zamanu daari ko ɓiɗɗo an watti la to ibu zaman wal aybu fikum wallahi zamanu ngu aybinaki ɗon kanko babaji on aybini ko noon woni iri on jiwoya waaloya arta 4x4 kadi artira mo bimbi ngil gaara jippo tumɓe makko fuɗɗo wiide ani hey sa yeeyi 0 heure ma 1 heure artu ɗum o ƴawna 100 000 jaɓeɗo bamen haray a waɗa doygo e ndu yaadu anndi so a waɗnaari haqqille ɗum bandi on ɗuuɗi e leydi ndi anndi o firti ko wonno wolde kon ɓayo yi buuɗo kiikala akhiru zaman ko ɗum ɗuuɗi hannde ka cayi men nga ko ɗum si du'a ala jaabaade allah no toreede hoolaare ala ndaare ɗi politicien ji ɗi yo toon fof e ɓe yimɓe aduna jooma jawle ɓe accay en kiikalaaɓe moko baaɓe konakirɗo ɓe yaa fuuta dow moygol du'a ka ɓe hoolaaki kiikala saare ko bandi kiikala saare ko bandi ko ɗum waɗi ko ɓeya ka fulawaji ɓe hooli ko toon ɓe yata ɓe toro duwa ɓe anndi ɓen ɗon ko wuuri ko keri hum mum no laaɓi pos golle mum gurdam mum ko dewal e jokkere en ɗan ɓe yaa ɓe toro ɓen duwa ɓe acca ɗo goreɓe ɓen ɗon aynayi ɓeɗo ka namo ko baaɓe ɗon noon ko ɓe noon ga kadi nandano son kam min duwade ammine ɗon ammini duuɓi sappo nde torɗon Allah o ko tana min ammina on ɗum amin anndi jaaɓota ko min ala tongade miɗa yaade ɗaɓɓere kaalisi ɗo ɗum sukaɓen ɗo woni wolirde alhaali wallahi tawi buganongal wo fiɗay si fampama si huulanama e darota ko aynen kono eɗen suuti 2010 en wanno duwa toriɗen Allah eɗen anndi ko yalti 2015 hitande be eɗen torade Allah fayda ka waɗɗen kuruwol woni eɗen seeɗa ɗo ara Allah feeri en donc ɗum woni hulɓinde jama on e wiigol amina hoolondiraka wallahi o wi uhshuru alladina zalamu mooɓindire ɓen bandiɓe waswajahum e nando maɓɓen kala nanduɗo e bandi mooɓindire fof wama kanu e ɗinɗi ɓe laatino yabuduna heɓe rewayno ɗo gasa ko shirkoɓe wiya ɗo o wi min dunillahi konko ɓe rewayno ko woori Allah fahaduhum soggeɗi bimana tindineɗi laawol naɓeɓe ila suratil jahimi hamɓe yettoyo e laawol oyuge ngin eɗen wawi darade ɗo e waqifuhum innahum mas'ulun
eni ko yewtere jante woni arde ɗo ɓe aroyay ha nokkugo si bandi fof moɓidirama no addede ka dargal fiyo naɓe yiite Allah wiya waqifuhum darneɓe taw darne bandi fof innahum mas'uluna ɓe fof ko ɓe landiteteɓe taw goto naadetake yiite han lande o jaabo o nangito firongal ɗo ko on to woni ka qur'ana kaka mulk tafsirul qur'an bil qur'an waqifuhum innahum mas'ulun alam ya'tikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna ko ɗum woni mana firongal ɗo on tuma noon Allah wiya fa atarafu bi zambihim fa suhqan li ashabi sayr ɓe sogge noon ɓe naɓe yiite yo Allah waɗu barki e jangi mum ɗo windange baradio yafano e bakkatuji ɗi salli leer mon noddingol yonino ɓeɗo wi'i wonde Allahu tabaraka taala wi wassafati saffan o wondi ke yani jawabu wondore nden mufassiruna en ɓe wi'ay wonde kala ka Allah tabaraka taala uditiri yewtere qur'ana wondore haray jawabu qasam on ko inna adiɗo arde on ha inna zayyanna as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib Allahu tabaraka taala no wadde khabar imo habordirden ɗo andingol e wonde asamawuji ɗin no cuɗira koode ko hino renira raɗagol dendagal heef e cheytanuji ɗin ka jinna e aɗo ɗum ari o wi inna ilahakum la wahidun inna arano on ni inna tabiti ilahakum reweteɗo mon on la wahid ijlalan li ikhbarihi ta'ala bi uluhiyatihi wa muhimmati uluhiyatihi bada bil qasam ɓay Allah faalama mawninde humpitugol en wonde ko kanko woni gooto bajjo handuɗo e reweede tawi ɗum kanko Allah mo mawnini ɗum himo faala e mawnin ɗum o fuɗɗori simore nden wondore yani ko mangural gootimbako makko e dewal ngal woni ko wondani inna ilahakum la wahidun tayib fi asrafil wuttowo ka aladu on ma ala nduru on so wutti aranu ɗum yani wuttango makko be ko nde wotere si o wi'i muutu fo maayi si tawi kanko kadi o maayay ɗon ɓay Allah wi'i kullu nafsin za'iqatul maut hadiseje no ari fi muɗum hadiseje selluɗe fi makko kanko asrafil e malakul maut wonde asrafilu kanko ko o mayata ko sanga o wuttani ummutal ko o mayata tawi ko kanko woni wuttowo Allahu tabaraka taala no mari no faaliranowo ko noon o warrayno no faaliranowo ko noon o warrayno kono o muuyi asrafilu kanko woni almukallaf kanko woni mukallafun ala nafhi fi suuri kanko woni malaikajo fawa ɗon wuttugol ngol Allah acciraymo kon ngal teddungal ngal o jonnimo ɗon fof maaye si fof maayi si o wuttoyi fi ummutal kankadi o waalo o maaya ɓaawo ɗum o immito heddo noon malakul maut warowo malaikajo ittowo pittali on on ɗon si woni noon o jindi fof fi dartugol fof ɓutti hadi so wi wonde o aray o tawa debbo hinoye fiiji bingol boobo on feccere makko yalti feccere yaltari o ara o ɗeɗɗanene jon on ɗon ɓutta o nanga boobo on tawa mo huuli o tikkin Allah o wiya Allah oɗo boobo goy Allah tabaraka taala wiyamo mi wi'ima wonki heddotako o ɗeɗɗa on ɗon boobo kadi on ɗon kadi maaya o ariya noon ka Allah o wiya wa Allah lanni mi jindi ore leydi mi yiyaari hay goto heddiɗo maayowo fuu maayi Allah wiya no heddi wonki o jinda e hakkunde ɗon e ka Allah ɗon laaɓi jeɗɗi nde Allah wi no heddi wonki wara o jinda han o inna Allah mi yaari joni hollanka ki woni Allah wiya yaw ndaara ki woɗɗama o jindira noon Allah inna wonki wo heddaki Allah wiya angoy angoy o wiya e yo way min kadi de Allah wiya daro an kadi maaya o paso bayna kayr darna e duniya o tippa ngala ka pôle ka axe e ngala ka pôle o e axe hakkude aduna on o paso ɗon o daro si o darike ɗon o ŋaɗa si o ŋaɗi o yiya goɗɗum ko wa dammu no dari yeeso makko Allah landomo ko honɗum woni ɗum ɗo o wiya o anda ɗum ɗo Allah wiya ko mayde nden ni
nde naata e makko kun ara naata e makko siku naati e makko o maaya kan kadi ku yalta ku daro ɗon Allah wiya kun kankun kadi yo kun maayu kankun kadi kun maaya andi joni mayi nden tigi maayi Allah wiya ya ahlal jannati khuludun fala maut ya ahlan nar khuludun fala maut naatuɓe aljanna wo mayde lanni e hino nde maayi naatoɓe yiite wo mayde lanni e hino nde maayi mayde tigi maayi ala hande kadi no maayi de nelaɗo sallam maaki ko ɗum woni wa qudiya al amru mo Allah wiyata on ka qur'ana fiyake on haray timmi ɓaawo ɗum ɗon mayde ala ɗum ɗo woni faamu an on e landal ngal hakkunde yite nge aljanna tigi nam inna ilahakum ko tawhidul uluhiyya inna ilahakum la wahidun ay handuɗo mon e dewal on zul uluhiyya wal ubudiyya handuɗo moɗon e dewal on ko gooto mana ko ɗum ɗo woni la ilaha illallah on fof no humiɗo la ma'buda bi haqqin illallah reweteɗo e dow jojjugol ala sina Allah kala ko rewa ko na Allah ara Allah to ñama sabu reweteɗo on ko wahidun ko gooto inna ilahakum la wahidun oɗo ko uluhiyya tawhiduji ɗin ɗi geɓe tati rububiyya uluhiyya asma wa sifat no woodi yimɓe hande kalɗuɓe wonɓe wiwde wo yimɓe sunna kadi no sinki ɗon bidiya feccugol tawhid pecce tati wo ɗum ko bidiya noon wo ibnu taymiya rahimahullahu taala irtakaba bidiya tan ɓe windi hay deftu fi ɗum goy ɓe mari kadi durus wa muhadarat fi kono ɗum no weli bonnitude cheikhul islam nasiruddin albani ɓayɓe landike mo ngal landal o wi ko landete kon fof ko ɗum ɓuri jabade ɗum ɓuri welde jaabede sabu ko ɗum ɓuri marde dalile qur'ana kala pecce pecce ko yimɓe yewti fi muɗum ene yimɓe luga ɓen no fecci alkalima ila salasa ka ɗenna alfi'lu wal ismu wal harfu hal lahum dalil min alquran fi dhalik soɓe mari dalil ka qur'ana wonde alkalimatu tanqasimu ila salasa kalima no fecci pecce tati ko inde e gollal e harfu ɓe ala ɗum ɓeɓata ɗum dalil ɓe taw no woniri noon ɓe andi ko non woniri awa wiyede tawhid no fecci pecce tati ɗum wona ko fefindaka karamakoɓen kaka qur'ana iwi tawhidu rububiyya e tawhidul uluhiyya e asma'u sifat no windi ka suratu maryam Allah no hawtidiri tati kala ɗon e aya rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma ko rububiyya fa abudhu wastabir li ibadatihi ko uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyan ko ismu wa sifa asma'u wa sifat ɗi hiɗi e nder qur'an bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi manna alayna bil islam wa kafa bil islam min ni'mah نشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته ونحمده حمدا يليق بكرامته ونصلي ونسلم على أعلم الناس بدين رب الناس نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين haray nde deftere waali nde yeeso meɗen ɗo ma ɗiɗiri wonɗi yeeso meɗen ɗo ko gimɗi woni deftere nden ko gimɗi eɗen wawi heɗade nin tun mi jangga laawol gimɗi ɗi cuuɗi 16 ɓaawo ɗum son heɗike laawol en yewti nafa majji en yaha kippen ha gayne hunjede koye hunje few en haldanayi ɗo kadi ko balɗe jelu wonɗen e kippude fi hunjagol ɗi jooɗoɗen firen ɗi kalima kalima charhen yeru ko hawrondirɗen kon e konnguɗi karamokoɓen harana e moƴƴin firo rewen ka moƴƴuɓe anduɓe ɓen rewi ɗon aray deftere nden ma gimɗi ɗin ko laamiyatu ibni taymiyata rahimahullahu taala o maaki ka damal aranal ko dame 16 o maaki ya sa'ili an madhabi wa aqidati ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruzika alhuda man lilhidayati yas'alu gimɗol ɗimmol ngol o maaki isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wala yatabaddalu tammol ngol o maaki hubbu sahabati kullihim li madhabu
ومودة القربى بها أتوسل نيب النموماك ولكلهم قدر ألا وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل كجواب الأماك وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل سب جيغا بونغولوي وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتبدل جيت بونغولوماكي وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول جيت بونغولوي وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل جيناي ويلتي تنباو وراء الدرس الأول دو باو ngol darano ngol ɗon ko ɓaawo ɗon ɓe waɗi copion mi yiltito ka jeego wa aqulu qala allahu jalla jalaluhu والمصطفى الهادي ولا أتبدل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل جينا يا بونغولو ماكي أبهن لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل سب بونغولوي والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل سبويغو وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل سبويغو يا بونغولو ماكي وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل سبويغو يوماكي والنار يسلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل كسبويني ولكل حي آجل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل كسبوي يوماكي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل سبوي جيغو فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك مؤول waɗa pay koy koy kamɓe si ɓe hendike ɗum ɓe waɗay tun gimɗol ɓe wima ɓe yerginam ɓe wiya ya sa'ili an madhabi wa aqidati rusika alhuda man lilhidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wala yatabaddalu hubbu الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر ألا وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتبدل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك مؤول eni ɗiɗo on tigi wakkilo ko yen hunjoɗi ɓiyen no hunjotoɗen ɗi ɗo gandi bayt ko ko wiyete abiyat ma qasaid
gimɗi islamuyankoji ɗin ɗi yañña e haqqil goo sa suttiɗi yimude la hatman a wona e adabi sa sutti hunjagol gimɗi ɗin ka islam a wona e adabi sahibu fasaha wa salaha ɗengal ma ngal hettoto a wawa yumɓude haala moƴƴa haray koye wakkilo laamiyatu ibnu taymiya ko deftere nde ibnu taymiya waɗi cuuɗi 16 gimɗi ko andit ɗon noon nde defte no kurkana naate ka google fewdo ɗo naton ka google windon tun laamiyatu ibnu taymiya ɓe yaltinanayi on karama ko ɓe ara ko ɓurra wano affasi mo waɗi ɗi gimɗi ɓeɗon geli affasi ko qaari ko imam qaari munshid kadi wawɗo kadi yuɓɓude gimɗi en yiyay kadi wano ibnu izzi al makki kanko kadi mo waɗɗi gimɗi ɓe waɗi e école ji duɗe paykoy hara no jooɗi no yimaɗi gimɗi ɗum ha hewti e leyɗe goo afrique ga wano soudan ɗo ha mauritanie so waɗi tun ka google o yiye ɗum no ɗuuɗi suruhuji ɗin kadi ɗi cuuɗi 16 ɗo ɗi sharhama ɓuuri defte 4 ɓuuri defte 4 shuruhu laamiyati ibnu taymiya karama ko ɓen kurkaniɗi ko ɗum waɗi ha ceerno waɗi ɗi gimɗi aqida ahlu sunnati wal jamaa o foɓɓe makko eno e nder ɗi kala ko waɗata goɗɗo ko goɗɗo fiɓata kon fiyo woni sunnayankejo no e nder majji ko wopodirta e ɗi ko o wopodirta kon e mum fof o wona sahibu bid'a o jeeye ka yimɓe bidiya fof no e majji ko nde o nanngano ɗo nganndi ibnu taymiya o naɓi caɗeele o naɓi caɗeele molanaɗe fi diina sattendeji mawnuɗi ɗum noon wona ibnu taymiya tungoy karamo koɓe diina ulama u rabbaniyuna alamo tampidari e yettingol gonga on andi enen fewno ɗo gonga ko docteur mouhammad wuri bari en hafisahullahu taala koɓe makata kon ko diina sandi se koka enen wurɗen senoreɗo sentoreɗo karamo ko en e hino ɗo otowal no ɗaati tun enen no ɗaati nane tun wallahi moƴƴuɓe aranɓe ɓen koye ley cabbi e kaɓɓi e kaso e piyede yennede e nangede e cuuɗi musunnede woni koɓe ñinni gonga imam ahmad bun hambal ɓe wallinomo fiyo wi'u jahamiyankoɓe ɓen tawi ɓe mari doole heɓe laami ɓe ngeli ka alwajisu fi aqidati salafi salih heɓe sifi ɗo sifaji yimɓe bidiya ɗin mandeji yimɓe bidiya ɗin 19 alamatu ahlil bidayi yimɓe bidiya ɓen no jeeya e mandeji maɓɓe ɗin tasmiyatu ahli sunnati wal jamaa bi gayri ismihim ɓe heewi jammugol yimɓe ahlu sunna al jamaa inɗe harana ko ɓe andira ko wano wigol ɓe wahabiya taymiya jafa e wigol ɓe wano wahabiya e wano wigol ɓe wano madkhaliya e inɗe gono toon heɓe andira kadi ɓiƴugol kadi yimɓe sunna ɓen yimɓe gonga ɓen ka lamɓe ɓen bonna ɓe inde ukkidira ɓe yeeso ɓen ɗum hiɓe andira ɗum ibnu taymiya ɓe nanguno e ahmad bun hambal ɓay o maaki qur'ana ko kalamullahi jahamiyankoɓe fenayi wasil ibnu jam ko kefeero wi'ugol makko qur'ana ko tagirande no baba adama tagira noon ko keferako ɓe hendi ahmad bun hambal ɓe henni be o ruttoyngol konngol be o ñinna wonde wasil ibnu jam ko julɗo o ñinna aqida wonde qur'ana ko tagade ɗo gandi so watno ɗum ko bone ombo waɗayno en tawayno hande dina men sella en fof saabu si ɗum wuruno wonde ahmad bun hambal goto e almamiɓe sunna ɓe wi qur'ana ko tagade ko ɗum fiɓayno ɗen ka se fiɓino ɗum harayno e majji o wakkili o wi ɓay tun julɓe aroye e ɓaawo si mi ñinni nde fenande mon ɗo mi majjinayɓe mi suɓike mayde nden dini mi majjinde julɗo ɓe sokimo lebbi 6 ɓe yaltinimo ɓe piino imam ahmad bun hambal ha reedu ɗum ɓuuti e ƴiƴam fendi ka reedu makko on jelike bon imam malik imamu daril hijra fottanaɗo wonde ka almamiɓe anduɓe diina ida zukira al ulama'u fa maliku najmun si karama koɓe no jantede maliki ko jawire gandal ɗo andi koode ɗen fof mutay hara jawire nden no jalbi ɗon maliki lanɗo jahamiyankojo on nangimo kadariyankojo on laaminoɗo fewno makko o ari makka o waɗi kuudeta o jaɓi laamu ngun e juuɗe yimɓe sunna ɓen o noddi maliki o wi an on noon mi haɓatama mi aybintama ko a ganɗo mo haɓi yimɓe allah ɓen kanko e allah ɓe haɓa e welden ɓe haaldi ɗum o wi conseil alan kadi nde
o jaɓata maliki tawyamo makka ko kanko arta madina o wiya yo maliki conseil mo maliki andano laamora makka maliki laaɓanamo reedu e hoota e nder ɗum wari o wi imam malik addi deftere ma wiyetede mo wattaw nden mi naɓa nde ka kaaba ka qur'ana